Saro lo akaitin bonchutis nu programe tsela siro hai gamo television baganna futuro zaistena gigi addes nashotte hatte afai wontusum haitsi saate maqotiside ha saates aikutis nashotte tutro shishenan nasho shishena sitay galgalo ayelete birusi manasho zore ketsiri higge mangiste usro ingise shene kabbegala feshadabish modey ngutottay Arba Minchi Kumutz Hospitale Meo akingese hilatsruna kumus goa ingogala is mankis erusakri Arba Minchi Technical Satellite College machinats kabega gelsos erite asse silsana ingogala is mankis erusakri Haga dichase shato woga balis itetena wodo wenjelena ochutis atsi hayonna qatsawta dabish gamo doqa firdeketsi itsate ingatete Hatte birchutis na shokotun adan. Zore ketsiri higge mangiste usro ingise shene kabegala fesha dabish modey ingutoteide. Yiron assetesis. Arba Minchi goge warada dere zore ketsi zaisa elgo qabalega nam ishan tamane lakuche maro lights bizanso goge dere badir gubae mahutayde Arba Minchi goge warada dere zorekets umma dere bade maqisi adato ayalo altaye zerichina dere zoreketsi derega kabutis enno wolko shishits ellesun gamagames maqis erusatu sidde haim bira qabalega medutise sarite dabitenna zorekets enno galla dubo maqi dogis maqisun kashatu sidde zoreketsini higge mangiste usro ingise danete lutsadabish zorekets mahi Iguso worgusi sun kashatu sidde zoreketsini bero ingutise danete surena zatsadabishun kabir gamaggamadabish addato ayalo altaye kita atsatayde Arba Minchi goge warada ahokes kabo maqisi addato dawi taddese hazorekes dere badir gubae wolgallafa lose lamuttesun dere gidda tselutisi ita aho woga birches worguses maqis erusatu sidde gamo zene wogannan Badennan haronna erutes maqisun yidas kafan bizoy Arba Minchi goge warada maqis kashatu sidde elgo qabale dere zore ketsun mahits igusoy ha gubae galla korutis maqisun kashatu sidde elgo qabale ahokes kabbo maqisi addato taddese woropoy zerisento gutaga sarite metoy medutti dogis kashi sarite ni dere gidda yawadabish waradaini zone wala bedi Qabales ingise madon galata shishatu sidde zorekets essoy deres goade maqisun gubaega shiqis gerini kashateyde ha zoreketsini zais elgo qabale zatsesir danner esateyde ha gubaegallan Arba Minchi goge warada zatsasiri gais maqisini erutoteyde Arba Minchi Kumutz Hospitale meo mekete akingese hilatsuna kumus goa ingogala yesis maqis erusate yiron assetesis asutisus mesai demise Arba Minchi Kumutz Hospitale zatsasi Dr. Ambacho Dumai gamo televisiones kashiske Kumutz Hospitale mekete hakimo kifile gigususum izuplayt taybusateyde hiyatusiddem Hospitale hatte ode Kumutz hakimera hakimos go esmishe mekete hakimo danda usesi kochagalla ellateyde hiyatusin halatska ingot et ellesi mekete hakimutesiri yedi mado dere demas maqis medical director zerateydem mekete hakimo tsahe shatri yelutasumun yelutti maqum metoy ellum medutesi mekete meto hakimoy habbey kabutas maqis medical directorate kashatusdem hospitale medical director Dr. Addisu Tesfaye bebagana hospitale ga mekete hakimon patsoka bey tsiginto yawas maqis erusatusdem dereni mado worgi bilesha hamachesun ashateyde hiyatusen Arba Minchi Kumutz hospitale ga motorcycle na metoy LHS be shato akinsos eki yedes indato dinkineshi mahe hakimo kabbenna be shato LHS metogafa lo into yesis maqis zeratusiddem Arba Minchi Technical Satellite College machinats kabega gelsos beni silsana ingogala yesis maqis erusateyde
ብርሹትስ ናሾቴሲስ ብርሹትስ ናሾስ መሳይ ደምሴ አርባ ምንጭ ፖሊቴክኒክን ሳተላይት ኮሌጅ ዛኔ ጋደ ካቤራ አይኩትስ ጋላ ማቺና ጽሩስ ኤሪቴሎሴ ኢንጋስ ብርቺ ዜሪሲ ኮሌጅ ጋ ኤሪቴሎሴ ኢንጎ ባጋ ካሊ ጼለሲ አዳቶ ሞላልኝ በቀለይ በሞዴ ኢንጋቱ ሲደም አሁን ባለንበት ዘመን የተከተልን ያለነው በአዲሱ የስልጠናና ትምህርትና ስልጠና ስርዓተ ትምህርት ነው የተከተልን ያለነው። ይህም ከ2016 ወዲህ በእያንዳንዱ በተለይም በእኛ ደረጃ ላሉ ፖሊቴክኒክ ኮሌጆች ከአካባቢያቸው ጸጋ በመነሳት አቴ ኑ የሴቸስ ወደጋ አገሎ ኤሪቴ ሎሶ ካበቴ ካቡታስ የኚ ኮሌጅሪ በሴቸስ ሻአ ወላ ሃንገስ ማንጎ ጎኡቲ ካቤ ወርጉሰስ ጋላ ፌደራል ጋፍ ካቤን ሎሴ ሚኒስተርይ እንግስ ወደናቱን ኤሪቴ ሎሶሶ ካቤ ካቢንቶ የስቴ ቢለባጋና ሀታውደስ እንጉታስ ሎሴና ማቺናጥሪ ሎሴ እኪ ዛኔ ጋደ አንጊ ካቤ ላሙታዳስ ላጎ ካቲ ካት ባጋናን ብሌ ድርጅት ርኝ ወላ ቤዲ ከባሱናቴ እንጉቴ ጋላ እስቴ ሎሴ ኢንጎ ካቤ ወደይ አለስካ ፎቶ በኒ ኤኪስ ሎሴ ሃጬ እፋቱሴ ይም ግንዳ አደ ሩሶ ካቤኝ ካቡቴ ሃ እንጉታስ ሎሴኝ ከስካ የሲስር ካቤን ገጅቴ ኮሮ ካቤን ማቁም ብለባጋና እንጉታስ ባደኝ እንግልዘቴ አረቤቴን ይስቴ እንጉቴ ይም ግንዳ አንጊ አናውስ ገሊ ካቤ አንጽ ሳቶስ ካቤ አንጽ ብራውስ ደንጌ ዋይደስ ኦጋናውስ ብራ አይከንዴ ይሰስርጋላ ውዳይ ጊጊስ ግንዳታ ሎሴ ኤኪስሪ አንጌ ኮሌጅጋ እንጉታስ ሎሴ ኤኪ ካቲ ራስ ኦጋና ሃንጊ ካቢ በጋደጋ የዲ ቤሮ በደንጊስ ሚሼ ብራ ካቤ መዲ ካቢ ቤሮን በአጹን ማዶ ዳንዳኡተስ ኡቴ ማቺናጽሪ ጎኡታይት ይሶስ ኪታተት አጻን በዚህ አጋጣሚ ይሄንን መረጃ አልሰማችሁ በተለያዩ አካባቢ የምትኖሩ እህቶቻችን ይሄንን እድል ተጠቅማችሁ ራሳችሁን ቤተሰቦቻችሁንም አካባቢያችሁንም መለወጥ እንድትችሉ ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። መዘገቦ ካቤ ካባስኝ ዛኔ ጋደ ካቤ ኦገስ ማቀስ ካቤ ኤንኦ ማደሲ አዳቶ አክሊሉ ተክሉይ በሞዴ እንጋተሲደ አሁን የውጭ ሀገር የሚጓዙ ሰልጣኞችን መጀመሪያ ሊኖራቸው የሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልተው ሲገኙ ፓስፖርት፣ ሌሎች ነገሮችን አሟልተው ሲገኙ ዛኔ ጋደ ካቤራ አይኩትስ ጋላ ሃሞ ወርጉሰስር ፓስፖርቴ ወሳኝ ኩነቴ ጊጉቲ የውኮ አሻራ ኤኪ ይድቱን መዘገቦ ካቤ ካባን ይም ግንዳ ፌደራል ኤላዳኝ የሲስሩስ አካቤራ አይኩትስሩስ ሩሳቱነ የኚ አማ ኡተዋይኮ ዛኔ ጋደ ሐሙስ ህገም ዛኔ ማቂሱና ሐሞይ የሉዳጋላ መቶ ኤዋስቴ ካቲ መዲስ ካቤ ኦጌ ማቁም ሐማስ ሩሱን ሳሬቴ ኮሩታ ዳስዲ መዲስ ማቁም ሃ ኦጌና ሃንጊ ጎኡትስርኝ የሳቴ ብልርኝ የዲ ኮሌጄይ ኢንጋስ ኤሪቴ ሎሴ ኤኪ ጎኡታ ዳስ ብሽ ያተተን ያሉ መተው ይሄንን እድል ቢጠቀሙ የተሻለ ነው የሚል ነገር ሐሳብ አለኝ። ኮሌጅጋ መዛገቦ ካቤ ካቡታስ ክፍለጋ ገሉቱን ናእታ አበበች ፋንታዬ ደንግደ እስኝ በአማ ኡቴ የደሱራ ዛኔ ጋደ ካቤ በወርጊስ ሞዴ እንጋትስደ ያው ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የመጣሁት ስልጠና ለመውሰድ ነው የመጣሁት። የውጪ ፕሮሰስ ስልጠና ነው የመጣሁት። ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ጋር ታየደሲ ሎሴ ፐንዲተም ይውተፋ ማዝጋቡት እንድተት የደም ማዝጋቡት እንድት ታየሰስካ ታይክ የደሲኒ ፋይዳ መታወቂያ ፓስፖርት ወሳኝ ኩነቴ ማቅስሩተት እክ የደም የዳጽር ኩንሶይ ወርጉሰ ሱተፋ እክተት የዲ ማዝጋቡት ደም ታይኒ ሎሴ እክ ማዝጋቡት ኮፋ ካቢ ታናራ ታዛዋገራ ማድንድተት ሞዲደም ሃሎሴ እፎይ ወርጉሰ ሱተፋ ኡዳ ደጋላፍ ኮሩተስ ኩንሲ ማዝጋቡተይ ኡዳ ደጋላፋቴ ኮሩተም ስልጠና ከሌለ መሄድ አይቻልም። ለዛ ነው እሱን ማስተላለፈው። ዞረከትሪ ህገ መንግስት ኡስሮ እንግሊዝ ሸነ ካበጋላ ፌሻ ዳብሽ ሞዴይ እንጉቶተይደ ይሮን አሰቴሲስ izufe agunna tammanne lakkuco shago namishan tammanne lakkuce maro laiska feshise gamo dokka firdekets uttenna
arba mince katamaga shecha qabalega tam lights shato bade lastikena tuguci ታይሳተት እሳና ላምን ይዲ ሞደና አይኩቲ ሰሻቶ በወደ ኮፋ ዘዋገር ጋላፋ ሚሼ ወጫችስ ማቂስ አቃቤ ህገይ ሩሳተይደ ها ወንጀልና አይኩቲስ አትሲ ባይኪሴ ሻቶ ባዴ ቱጉጪ በወደ ኮፋ በኤጋ አርደሴ ሺሽኬስካ ሞጊስ ማቂስኒ ገጆተይደ ها ወንጀሌ ካቢስ አትሲኒ ወርቅኔ አሰፋ ይሶስ ማቆም ወንጀሌ ሄምፐልሶስ እሺሺሴ ቃላይ ፍርደከቲ ፈቸተ ዳጊደ ይገፋ ደንዲ ጋሞ ዶቃ ፍርደከቲ ها ሻቶ ወጋባለስ ወዲሴ አትሲ ወርቅኔ አሰፋ ይሶሲ ሃይኦና ቃጻውታ ደብሽ ፍርዴ ኢንጋተይደ ካሺ ጼላስ ገሪኒ አፍርቴ ካብጋላ ፌሻ ደብሽ ካሎ ወርጉሲሱን ኦጮቱሲደ ሃንጆስ ነው አይኪስ በቹቲስ ናሻይ ጋላ አላተይደ ኡማ ማናሾቱን ማይ ሞዱሰና ዞረ ከትሪ ህገ መንግስት ኡስሮ እንግሊዝ ሸነ ካብጋላ ፌሻ ደብሽ ሞዴ ኢንኩቶቴ አርባ ምንጭ ኮሙስ ሆስፒታል መኦ አኪንገሰ ሂላክሱና ኮሙስ ጓ ኢንጎጋላ ሲስ ማቄስ ኤርሳቴ አርባ ምንጭ ቴክኒክን ሳተላይት ኮሌጅ ማቺና ጽ ካብጋላ ደብሽ ስልጠና ኢንጎጋላ ሲስ ማቄስ ኤርሳቴ ሀጋ ዲጫሴ ሻቶ ወጋ ባለስ ኢቴተና ወዶ ወንጀልና ኦጩቲስ አትሲ ሃይኦና ቃጻውታ ደብሽ ጋሞ ጦቃ ፍርደከቲ ቂጻቴ ኢንጋቴ አሳተስ ኖ አይኪስ ናሾ ሃይጋላ አላቴደ አትስ ኑ ፕሮግራም አላዳና ኑናራ ዶከስ ማቃይ